Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduct used from Group 8 will part of speech conjunction. Member group number 1 Mutiara Sofia Nandika, NIM 4022100153. Number 2 Naswa Almaida, NIM 40221061. Number 3 Nisa Yusuf Aryani, NIM 40221016 8 from Islamic Banking App. Here we will explain what conjunction are, types conjunction, and example conjunction. Di sini kami akan menjelaskan apa itu konjungsi, tipe konjungsi, dan contoh konjungsi. Next, what is a conjunction? Apa itu konjungsi? A conjunction joins two words, either phrases or clauses together in a sentence and so how they are connection. Konjungsi adalah gabungan dua kata, ide, frasa atau klausa bersama dalam satu rangkaian dan menunjukkan bagaimana mereka terhubung. Next, types of conjunction. Number 1, subordinating conjunction. Number 2, coordinating conjunction. Number 3, correlative conjunction. Number 4, conjunctive adverb. Macam-macam konjungsi itu ada 4. Yang pertama adalah konjungsi subordinatif. Yang kedua adalah konjungsi koordinator. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Dan yang terakhir adalah kata keterangan konjungtif. Next, subordinating conjunction, also known as subordinator. These conjunction join dependent clauses to independent clauses. Konjungsi ini biasanya disebut sebagai subordinator. Konjungsi ini menggambarkan klausa dependen ke klausa independen. Words that are classified as subordinating conjunction are: subordinatif terdiri dari beberapa macam, yaitu number 1, subordinating conjunction that describe the relationship of time. Subordinating konjungsi yang menggambarkan hubungan waktu, yang termasuk adalah after, as soon as, before, on, since, until, when, whenever, while. Number 2, subordinating conjunction that describe the relationship of place. Subordinating konjungsi yang menggambarkan hubungan tempat, yang termasuk adalah where, wherever. Number 3, subordinating conjunction that describe cause and effect relationship. Subordinating konjungsi yang menggambarkan hubungan sebab akibat, yang termasuk adalah as, because, since, so. Number 4, subordinating conjunction that describe contradictory relationship. Subordinating konjungsi yang menggambarkan hubungan pertentangan, yang termasuk adalah although, even though, talk, whereas, while, even if. Number 5, subordinating conjunction that describe the relationship of purpose. Subordinating konjungsi yang menggambarkan hubungan tujuan, yang termasuk adalah in order that, so that. Number 6, subordinating conjunction that describe the relationship of manner. Subordinating konjungsi yang menggambarkan hubungan cara, yang termasuk adalah as if, as though, how. Number 7, subordinating conjunction that describe the relationship of condition, menggambarkan hubungan syarat, yang termasuk adalah as long as, if, only if, or else. Example of subordinating conjunction. Contoh dari konjungsi subordinatif. Subordinating conjunction of time. Contoh dari konjungsi hubungan waktu. She has been very quiet since she arrived on Sunday. Dia menjadi sangat pendiam sejak dia tiba hari Minggu. Let's stay here until the sun comes up. Mari tetap di sini sampai matahari muncul. Selanjutnya, subordinating conjunction of place. Contoh dari subordinating yang menggambarkan hubungan tempat. We should be bold and humble wherever we live. Kita sebaliknya sopan dan rendah hati dimanapun kita tinggal. Selanjutnya, subordinating conjunction of cause and effect.
contoh dari yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Many animals died because the dry season was hotter and drier than usual. Banyak binatang mati karena musim kering lebih panas dan kering dari biasanya. Selanjutnya, subordinating conjunction of contradictory. Dari contoh hubungan pertentangan. The guide seemed nice talks, the spoke very little English. Pemandu itu kelihatannya baik meskipun kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas. Next, subordinating conjunction of purpose yang menggambarkan hubungan tujuan. Please open the window so that the smell will go away quickly. Tolong buka jendela supaya bau itu akan pergi dengan cepat. Next, subordinating conjunction of manner. Contoh dari hubungan cara. The man drove as if he was one rich. Pria itu mengemudi seakan-akan dia pembalap nomor 1. Next, subordinating conjunction of condition yang menggambarkan hubungan syarat. She will come to my party only if you accompany her. Dia akan datang ke pesta saya jika kamu mau menemaninya. Next akan disampaikan oleh Nisa. In her, I will continue the presentation from Mutiara. The next type of conjunction is coordinating conjunction. Coordinating conjunction dikenal juga sebagai koordinator. Konjungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat, klausa utama, kata, atau lebih. Ada 7 macam untuk coordinating conjunction dan sering disebut dengan fanboy. Untuk macam coordinating conjunction antara lain 1. For. For menjelaskan tentang alasan atau sebab. Kedua, and untuk menambahkan satu hal ke hal lain. Ketiga, nor untuk mengekspresikan pernyataan negatif. Keempat, but untuk menunjukkan keadaan yang kontra. Kelima, or untuk menunjukkan pilihan. Keenam, yet untuk menunjukkan keadaan yang kontra juga. Dan yang ketujuh ialah so untuk menunjukkan dampak. Di sini ada contoh dari coordinating conjunction. Yang pertama, he went to library for he read some books. Artinya, dia pergi ke perpustakaan karena dia membaca beberapa buku. Yang kedua, let burger, chicken fillet, and spaghetti. Artinya makan burger, fillet ayam, dan spaghetti. Yang ketiga, I won't go for a walk nor for swimming. Artinya, saya tidak akan pergi jalan-jalan atau berenang. Yang keempat, Andy is clever, but he is clueless. Artinya Andy pintar, tapi dia ceroboh. Yang kelima, you can write by using pen or pencil. Artinya, kamu dapat menulis dengan menggunakan pena atau pensil. Yang keenam, the alley was dark, yet I found my way. Artinya, gang itu gelap, namun aku menemukan jalanku. Dan yang terakhir, it is raining, so I use umbrella. Artinya, saya menggunakan payung. For the next types of conjunction is correlative conjunction. Correlative conjunction bekerja secara berpasangan, yang mana menggabungkan frasa atau kata yang memiliki kepentingan yang sama. Macam-macam correlative conjunction antara lain both and, either and or, not only and but also, so and as, just and as, the and the, as much and as, no sooner and then, if and then, hardly and when,
what with, and, such, and that. Contoh dari correlative conjunction antara lain, yang pertama, she loves both swimming and running. Artinya, dia suka berenang dan berlari. Yang kedua, he can drive not only a car but also a helicopter. Artinya, dia tidak hanya bisa mengendarai mobil tetapi juga helikopter. Yang ketiga, I will either go for a hike or stay home and watch TV. Artinya, saya akan pergi mendaki atau tinggal di rumah dan menonton TV. And next, Najwa will continue the presentation. Okay, next I will explain conjunctive adverb. While some instructors do not teach conjunctive adverb alongside conjunction, this important part of speech are worth mention here. This adverb always connect one clause to another and are to show sequence, contrast, cause and effect, and other relationship. Kinds of conjunctive adverb are. Jadi kata keterangan ini selalu menghubungkan satu klausa dengan yang lain dan digunakan untuk menunjukkan urutan, kontras, sebab dan akibat dan hubungan lainnya. Jenis-jenis kata keterangan konjungtif adalah sebagai berikut. Number 1, addition or penambahan. Also, beside, furthermore, moreover. Juga di samping itu, selain itu, dan apalagi. Number 2, contrast or pertentangan. However, in spite of, nonetheless, nevertheless, instead, on the other hand, still. Namun, meskipun demikian, namun demikian, di sisi lain tetap. Number 3, result or cause effect, or hasil atau sebab akibat. Accordingly, as a result, consequently, hence, so, therefore, thus. Dengan demikian, akibatnya, karenanya, jadi karena itu. Number 4, time or time sequence, or waktu atau tahapan waktu. Afterward, at last, at the same time, meanwhile, finally, in the meantime, then next. Setelah itu, akhirnya, pada waktu bersamaan, sementara itu, kemudian, selanjutnya. The position of the conjunctive adverb can be at the beginning, middle, or end of the second independent clause. When it is at the beginning of a clause, this adverb is usually followed by a comma, whereas when it is in the middle of a sentence, it is placed between the subject and the main verb and is flanked by a comma. Posisi konjunktif adverb bisa di awal, tengah, atau akhir klausa. Ketika berada di awal klausa, kata keterangan ini biasanya diikuti dengan koma. Sedangkan ketika berada di tengah kalimat, kata keterangan ini diletakkan di antara subjek dan kata kerja utama, serta diapit oleh koma. The next is example of conjunctive adverb. Number 1, Tia was my classmate at school. Also, she was my neighbor. Tia adalah teman sekelas saya di sekolah. Selain itu, dia juga dulu tetangga saya. Example for addition. Number 2, I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. Saya terjaga sepanjang malam, karena itu saya tertidur di meja. Example of result. Number 3, he was rich and famous. Happiness, however, is not something he felt often. Dia kaya dan terkenal. Meskipun demikian, kebahagiaan bukan sesuatu yang sering dia rasakan. Example of contrast. Number 4, the client is coming in 1 hour. Meanwhile, let's prepare our meeting room. Klien akan datang dalam 1 jam. Sementara
itu, mari kita persiapkan ruang pertemuan. Example of time. Now, let's see the two sentences. Number 1, I'm not feeling well, blah blah blah, I will come to the party. A, because, B, however, C, since, D, unless. Saya tidak enak badan, titik-titik saya akan datang ke pesta. A, karena, B, namun, C, sejak, D, kecuali. Number 2, my mother, blah blah blah, I went to the market for shopping. A, or, B, neither, C, either, D, and. Ibuku, titik-titik, aku akan pergi ke pasar untuk berbelanja. A, atau B, juga tidak, C, salah satu, D, dan. The correct answer number 1 is B, however. I am not feeling well, however, I will come to the party. Saya tidak enak badan, namun saya akan datang ke pesta. Jadi jawabannya adalah B, however, atau namun. The correct answer number 2 is N. My mother and I went to the market for shopping. Ibuku dan aku pergi ke pasar untuk berbelanja. Jadi jawabannya adalah D, N, atau dan. Here we have 2 questions. You can do it for practice. Jadi di sini kami punya 2 pertanyaan. Teman-teman bisa mengerjakannya sebagai latihan. Okay, that's the explanation from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.